Chỉ bay ule vok sa hi avun nen kakang dona avun hi kan ti fai ma sapotang avun hi ka chun ko vekanga avun chun kwak nan hian thir kut amo chem te po kha aman theyak arem chang zok zok kha kan hmanganga chi tam lutuk tel po kha angai chuang lawa a al tur tok kha asa po hian ka tat ve dona amin huna chan ol zok nan ka zai kak vek phota avun hi asang kan du tiat khanin zai mei tur ania ti hian ka zai a hei minute som panga ka lo che ang minute som panga ka lo che to a ka chum nga langa tui hi emel zathum vel ka tela lo min to a ka vok sa chum hi gram zali rit ania tui tam lu tuk hi kan da hul ve photanga kan ma in da hul lo hi chuan apuak per na sa thei lu tuka tel hi chu ka mang tam do na tel po lo sa ve to tej patta panni purun sen pum lian vak lo pum khat le purun var pum ni sa hi ka thang ngal do na sa ka chum hian tui le masalawin ka thak to pa alo bet pala avun te hi kan lai hian chin ngei turania aper du lutuka kan kang sen ve thapanga ut si lawin phim khur hi angai lutuka apuak phok mea kan kang sen ve dewanga ge siti hian a medium lo ka da a kemin aper hi azia dewanga ka da sanga tui lutuka hetianga kan hi avun te kha aram repa a thau te po mi ngei mi ne khatiang kha om ve lawa ei hi anuam lutuka a mui tui boxia arong po alo moi to khop nei phim khurdeu khan kan let zel don ania khat to kan let vele anga avun hi hetia kan hi chuanin aram rap me a tui lutuka minute som don ka kang to atel per te po kha zia to ai avun po hi aro tha to lo phot sak to
gas ko fa arong po amoy aram po aram tha atuya hian ziklum ka thlak dona sauce siam na tur tamlu tuk lo kala chwa ka he ziklum hi gram za ka mang dona ro sei de ulek khan ka chana aru lai hi ka mang tel don lawa ka pai vek dona chi du chuan an tam te kha athlak thei ania ziklum mi min lu tukin ka chum don lawa gesi asang bera ka da a phok de ulek khan ka chum dona minute thum ka lo chuang to a ka suak chuak nga la suat suat lo hi chuan a min bel zela a min lu tuk hi chuan a tui tur angin a tui phalo vok sa tui kan suat suak kha a me pol tur a sauce ka lo siam dona chi vinegar teaspoon khat chicken powder thir fian te chan ve marcha pui den som thir fian te khat corn flour thir fian te khat tui chini tlem te chini hian a ti thlum don lawa ka tel tam lo boka a tak de ulek kan du kha chon corn flour kha tel bel le mai tur ania thir fian te khat kha ka tela mei hi asang bera ka da a lo tak ve to a adayang hei a hian a tak le dona kan du anga a tak huna khan kan swan mei don ania minute li bor vel ka chuanga aram thalu to ka he avun te hi ei hi anwama tiang hi chuanin hei hi ani ang turin ka lo chananga avun hi aram rapa a chhong hi anema mi ngi tiang vel te kha om ve lawa atui lutuka kan ram nu hi chuan chan hi a boi thlak ve de uleka chuwanga nia ka chhum ma khanin avun kha ka zai kak veka ka duang tiat khan mani du tiat khan chan mei turania chi a chung thleng hi chu al lo dewa thing marcha sauce kan siam kha chan ziklum hi satui thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo thlir saka wangin kalome